अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक नंबर 9 सूरत कुरैश मक्की सूरत है। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश लिईलाफि कुरैश लिईलाफि कुरैश लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ إيلافهم رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 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 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب فليعبدوا رب فليعبدوا رب هذا البيت هذا البيت هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوफ। एक दफ़ा मैं आपको मुकम्मल सूरत पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف।